Très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, en cette journée ramadanesque et bien sûr votre émission préférée, Prolongation, sur votre chaîne préférée, Stade News. Après la Coupe du Monde de football, il y a une autre Coupe du Monde qui se profile dans 6 mois, mais c'est une autre discipline. Effectivement, c'est le handball et la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar à Doha en janvier 2015 et l'Algérie sera présente. On espère une très bonne participation de nos handballeurs comme l'ont fait nos footballeurs et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui on va parler handball. Il y a quelque temps, on avait ici sur le plateau de Stade News un grand joueur algérien qui a été champion de France à Dunkerque. C'était bien sûr Mohamed Mokrani. Aujourd'hui, nous recevons l'entraîneur de Mohamed Mokrani, l'entraîneur aux 80 titres, le handballeur le plus titré de toute l'histoire d'Algérie, du handball algérien, pardon. C'est l'entraîneur national, j'ai nommé Reda Zghili. Et bien sûr, à l'accoutumée, à ma gauche, Liomeli, à ma gauche, David Deli, à ma droite, ma consoeur, journaliste de Stade News, spécialiste de handball, Sabrina Hussein. Massa Nor Saïd, chers téléspectateurs, on est heureux de vous retrouver en ce mois sacré et surtout la présence du grand entraîneur Tana Reda Zghili. Et bien voilà, le décor est placé. On va passer maintenant au débat, au handball action, comme dirait l'autre. Reda, il y a déjà 6 mois, Harsha, janvier, champion d'Afrique le 26 janvier, une date inoubliable pour tous nous, les férus du handball algérien. Dina la Coupe d'Afrique et contre qui? La Tunisie, avec ses têtes, avec ses grands joueurs, avec son grand entraîneur Hassan Afendic, nous avons battu la Tunisie 25-21 dans un match inoubliable, héroïque, dans une fiesta algérienne que seuls les Algériens peuvent dire. 6 mois après, à tête reposée, ça reste toujours un souvenir faire à ça. Bien sûr, quand tu gagnes une finale chez nous et en plus, je dirais devant nos supporters, et je dirais 40 millions de supporters algériens qui n'étaient pas présents, mais tout le monde a suivi le championnat d'Afrique et on a gagné contre qui? Contre la Tunisie. Là, je dirais bravo pour nous, bravo pour nos joueurs, qui étaient vraiment formidables depuis le début du tournoi jusqu'à la fin. Avec toujours du recul, à quel moment de la compétition, janvier, à quel moment de la compétition كنت رضا زغيلي كنت تشوف بالفريق الوطني كان قادر يعاود يرجع التاج الافريقي؟ À quel moment? Premier tour, deuxième match, finale, demi-finale, je sentais que vous aviez un bon coup à jouer وكنت كاشوتي كنت تخبي فيها وبينتها en finale. والله يا سعيد, si je reviens avant la compétition, là où j'ai regroupé tout le monde, je dirais à partir du mois de décembre qu'on a regroupé nos joueurs, surtout les joueurs qui jouent en France, et là on avait 3 matchs. 2 matchs contre le Bahreïn et un match contre le Koweït. Le premier match, c'était l'occasion pour moi d'essayer de jouer nos joueurs, d'essayer de voir l'équipe où située. Là, j'ai joué, je dirais que j'ai fait 2 équipes, en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Je n'ai pas cherché de résultat. Qu'on pouvait gagner, mais c'était pas important de gagner et surtout pour moi de ne pas avoir de certains joueurs. J'ai mes 2 équipes et là, en première mi-temps, deuxième mi-temps j'ai perdu, mais il y avait une satisfaction. Oui. Le deuxième match, j'ai mis 80% des joueurs en première mi-temps. Là, Berkouj, il n'a pas joué le deuxième match, absolument, tout le match. J'ai préféré de voir Bolté arrière gauche, et là j'ai mis des joueurs chevronnés, et je dirais 80%. Là, à la mi-temps, on mène de 7 buts d'écart. Oui. À la mi-temps, on est rentré vestiaire, j'ai dit aux joueurs, si on joue comme ça en défense, sincèrement, si on joue comme ça, on gagne la Coupe d'Afrique. Très bien. On est sorti avec Mokrani, est-ce que vous êtes sûr que si on joue comme ça, on gagne la Coupe d'Afrique? Très bien. Il y avait certains joueurs, ils ne m'ont pas cru. Et même j'ai discuté avec le DTN au téléphone et tout, etc. Il a répété ça après la Coupe d'Afrique. Et on a gagné le deuxième match. Là, en troisième match contre le Koweït, j'ai mis l'équipe type. L'équipe type, et j'ai dit, à la fin, on a gagné 11 buts d'écart contre le Koweït, et j'ai dit qu'on pouvait faire quelque chose au championnat d'Afrique. Mais il ne faut pas penser ni à la Tunisie, ni l'Égypte. Si on veut aller en finale, et là, sur un match, tout est possible. Alhamdoulilah, la victoire, Jet. La victoire, Jet, et l'Algérie est champion d'Afrique depuis janvier 2014, le 26 de ce mois. Reda Zghili vient de nous parler de la préparation des matchs. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la victoire algérienne, je pense que vous êtes très peu parce que l'Algérie, les matchs,
سور لا التتويج الفريق الوطني في كأس إفريقيا الأمم في جانفي 2014. تقرير تاع الزميلة إيمان ناوي. فيديو. حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد رجال إنجازا باهرا جدد العهد بالتتويجات القارية من خلال إحرازه للقب الطبعة 21 من كأس إفريقيا 2014. فخاض أبناء المدرب رضا زغيلي أولى مباراة مع منتخب نيجيريا ففاز ب34 مقابل 16 وتغلب بصعوبة على نظيره من جمهورية الكونغو بنتيجة 26 ل23 نقطة. واجه المنتخب الجزائري مقابلة لم تكن سهلة المنال أمام منتخب أنغولا العنيد والقوي الذي صمد طويلا قبل أن يهزم أمام خصم أقوى ب23 نقطة مقابل 19 بعد أن نجح أشبال رضا زغيلي في الفوز بجميع مبارياتهم وتحقيق الانتصار الرابع أمام منتخب الكونغو ب35 مقابل 16 ليلتقي مع نظيره المغربي أين فاز ب26 نقطة مقابل 19 ليرسم آخر جولة في دور المجموعات لكأس إفريقيا المتواصلة في الجزائر. وأتى الفوز ليكرس صدارة الحوض للمجموعة ب ما أهله لملاقاة السنغال في الدور ربع النهائي فلعبا معه مباراة في قمة الروعة فكانت حافلة بالأهداف وحقق فوزا ب44 ل21 نقطة. وبهذا الفوز يتأهل الخضر إلى الدور النصف النهائي ليخوض المباراة قبل الأخيرة مع منتخب أنغولا بالرغم من أن الكفة في هذه الدورة لم تكن مرجحة لصالحهم ولأن الإنجاز كان رائعا ومميزا. فاز المنتخب الجزائري بنتيجة 27 مقابل 23 لينتقل بهذا الفوز إلى المباراة النهائية مع منتخب تونس. اللقاء الذي احتضنته العروس حرشة أمتع عشاق الكرة الصغيرة وجعل خاتمة المنافسة القارية شائقة وأحسن رفقاء سلاحجي في طمأنة الجزائريين ولتكون النهاية بطولية لسلاحجي وبركوس وغيرهم الذين نجحوا في ترويض نسور قرطاج ب25 مقابل 21. تتويج استحوذ اهتمام وتعليقات الصحف فالتتويج كان أكبر من أن يمر دون أن تتوقف عنده هذه الصحف والتنويه بالإنجاز البطولي لأشبال خطفوا الأضواء وأثلجوا صدور الجزائريين. وبهذا التتويج باتت الجزائر ثاني أحسن منتخب إفريقي من حيث الألقاب ب9 كؤوس خلف تونس الحائزة على 9 ألقاب. فالموعد القادم مع الأبطال في مصر مطلع 2016. مشاهدينا كما شفنا في الجولي في تي ار تاع الزميله ايمان ناوي ذكريات جميله. التتويج اللي حقو رضا زغيلي بمساعده كل فريق كان اجمل. مسيو زغيلي كي تسترجعوا هذه الذكريات ما هو شعوركم؟ والله صراحه كما كلمت سعيد قلت شفت الصباح يوم الصباح كانت عندي وقت شفت الماتش 20 مينوت دو ماتش تونيزي الجيري لا اون سونساسيون حاجه après 4 mois ou 5 mois, je dirais plus de 6 mois, c'est tout. Ça, جاتني la chair de poule, ça. وعندما تم تعيينكم على رأس الفريق الوطني باش تحكموا pendant la Coupe d'Afrique, vous avez été beaucoup critiqué, mais je pense que vous avez prouvé que Absolument. Vous avez mérité هذا شوف راك شفتوا في كرة القدم مدرب الحق المستوى عالي وكريتيكي شوف احنا مو بيرسونالمون جي باسي هذا ستاد بار اكسبيريونس سانسارمون انا المسؤولين تاع الفيدراليه دومونداوني كاين مهمه في الجزائر ما تنجمش ترفض هذه سي لانتيري ناسيونال مهما كان سي لانتيري ناسيونال خدمه الوطن وكان ايماجيني سيرتان مومون جي ريفوزي يقولوا انت خدمه لا ناسيون نو سي لوكازيون sincèrement, je tiens à les féliciter. Ils m'ont donné l'occasion. Alhamdoulilah, j'ai prouvé à tout le monde qu'il y a des techniciens qui on a des techniciens algériens qui sont là, qui exercent en Algérie, qui ont des qualités, Allah يبارك. ما طاولهمش فرصة. الحمدلله عطاوني فرصة. Ça c'est l'occasion باش المستقبل يخموا على
التقنيين اللي في الجزائر عندهم خبره وعندهم الامكانيات ينجموا يديروا حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. Et puis je suis d'accord avec Sabrina quand elle dit sur la critique envers le choix de Reda Zguili, parce qu'à un certain moment, critiquer, c'est vrai, parce que nous, on est spécialistes de la critique, bien sûr. الحاج العنقا الله يرحمه نهار دخل السنتيزير في شعبي كريزيكا. Alors il ne faut pas s'étonner اليوم باش la critique elle est bonne, mais la meilleure réponse à Reda Zguili était sur le terrain. C'est vrai que كي يكون عندك فريق تونسي, écoutez, Anna, en tant que مختص في كرة اليد, franchement, j'étais parmi les gens qui ne voyaient pas la victoire des Algériens, même si j'étais l'un des rares qui avait confiance en Reda Zguili, qui pouvait aller loin en finale et puis jouer un mauvais tour pour la Tunisie. Moi, je voudrais rester Reda Zguili sur une chose très très importante, les gens ne يتكلموش عليها كاع. C'est vos 80 titres en tant que joueur, entraîneur national et entraîneur au MCA et JSP. مشوار عظيم. أكثر جزائري تتويج للألقاب. Oui, أكثر في dans toutes les disciplines. Et en principe le record de Guinness يكتبوه هذا. Mais ça vous fait quoi اليوم رضا زقيلي عندك 80 تيتر في المشوار تاعك؟ سي اكستراوردينير. والله صراحه هذا كلاعب وكمدرب في مولودية الجزائر مجمع نقول حتى لي انا ليكسبيريونس ليا قلت ان شاء الله نتمنى نكون في الفريق الوطني ونشوف المستوى تاعي وين وصل، والحمد لله كانت القدرات تاعي والحمد لله اللي فزنا بهذه البطوله الافريقيه. نقول ماوش خصتني غير الكاس الافريقيه، ان شاء الله في كل المدرب يتمنى يكون يدي عده القاب، والحمد لله هذا راجع بالعمل، والعمل ماوش عمل تاع هذه السنه، عمل تاع سنوات طويله. ونقول نشكر الناس اللي كانوا دايرين فيها ثقه، والحمد لله اللي ما كان حتى حاجه غير العمل. هذا يعني يكملوا الطرافا كي باي. Mais puis ce qui est étonnant, Sabrina, الحاجه اللي دهشتنا احنا الجزائريين المختصين في كره اليد تبع كره اليد، سيكو رضا زقيلي خدا الفريق الوطني في وقت فريمون تري كريتيك صعيب. لانه علاش؟ كان بيرو فيدرال جديد، كنا 5 شهور قبل لا كوب دافريك، ولا كوب دافريك جايه مصر وتونس اللي كانوا السيطره التامه على القاره الافريقيه، et puis تلعبها في بلادك. Je le dis en toute franchise, on n'avait pas encore une équipe. مازال ما شفناهاش. والوقت كان قصير يعني باش نشكلوا فريق. كنت تخمم على لو ديفي هذاك وفوزات لونسي رضا زقيلي 5 شهور، عندك كوب دافريك وعندك تونس وعندك مصر، عندك الانغولا اوسي. والله يسعد قبل ما نرجع لك في البلان تكنيك نقول عطيتني فرصه باش نتكلم عليها. سي فري كو اون فيديراسيون جديده، رئيس جديد، لي مومبر فيديرو جدد، ما نقولوا جدد سي لي كاترون تاعهم سي الكومونسمون تاعهم تري بيان. مدرب جديد، طاقم فني نقولوا جديد، اللاعبين ماهوش كاع اللاعبين جدد، كاين بعض من اللاعبين لهذا ماهوش سهل. وراح تنظم البطوله الافريقيه في الجزائر. ديجا التنظيم تاع البطوله الافريقيه ماهوش سهل، صعب. ديجا سي ان ديفي بور البريزيدون لي ممبر فيديرو اكسيتيرا اكسيتيرا. لا ما بور لا ديريكسيون تكنيك. لا ça a été pas facile pour nous et حنا qui nous a poussé à travailler surtout حنا le staff technique ولا les joueurs des TN etc. c'est que nous a poussé à travailler c'est que هذاك راح نلعبوا في الجزائر. très bien. هذا باش تنظيم بطولة إفريقية ما راحش تجي جاتنا في 2000 وما تفزناش بها، لحقنا النهائي وما فزناش بها، عطانا فرصة الحمد لله في 2014 قلنا ان باراتي. يافي سيرتان جوار كي بوتيت سيتي لا فا، يا بوتيت ما ينجموش يكملوا حتى 2016. لهذا جاتنا فرصة ان باراتي. بعيدا عن الجانب التقني، تظنوا ان الفيدراليه توفقت في التنظيم تاعها للبطوله الافريقيه؟ نقول لك تقني، نقول توقفوا 100% في 4 شهور فيدراليه جديده. راك شفتوا واش صرا قبل صح اللي كانت مشاكل صعيبه في الفيدراليه. ما نتكلمش على الناس اللي كانوا ولا اللي ما كانوش، انا نقول كانت فيدراليه اللي الرئيس ولا اللي ممر فيديرو كانوا جدد، اللي كانت صعب لهم باش ينظموا بطوله افريقيه في الجزائر. والتنظيم كان تنظيم نقول في المستوى اولا. ياك شفتوا كان الجمهور، انا تمنيت تكلمت مع الرئيس ولا اللي ممر فيديرو قال لي قلت له واش من الهدف تاعنا؟ قال لك الهدف تاعنا هو الوصول ان شاء الله نتاهلوا البطوله العالميه. الحمد لله قلنا ان شاء الله نتاهلوا للبطوله العالميه. انا قلت نزيد الهدف واحد، نزيدوا نجمعوا الناس وعائله الكره اللي كانت مقسومه، ما نكتبوش كانت مقسومه، والحمد لله
كاين بعض الناس راهم يسيو باش يعاودوا يجمعوا عائله كره اليد، عاودنا جمعنا جمهور، الجمهور اللي ما شفناش هذه 18 سنه ولا نقول من 2000 ما كانش، من 2000 ما كانش كثير الجمهور. نشوفوا هذا في 2014 كانت الجمهور صراحه هذا كما نقولوا نقطه هما 10 للجمهور. صح اكيد. Ben voilà, belle explication de M. Dazguili. Nous arrivons à la fin de notre première partie. La deuxième partie, le mondial 2015 au Qatar, les potes à l'équipe nationale, le tirage au sort qui va avoir lieu le 20 juillet في Doha. Où Seri Dazguili سيكون حاضر في هذا le tirage au sort. Restez avec nous. حطوا télécommande. بالك تزابيو. À tout de suite.